Jérusalem, 11 avril 1961. Ici s'ouvre un procès annoncé comme historique. Pour la première fois, un criminel nazi de premier plan va être soumis au jugement de ses victimes. Grâce à la captation directe, à ses retransmissions quotidiennes dans différents pays, la télévision fait de ce procès un des premiers événements médiatiques mondiaux. Comme jamais auparavant, il donnera la parole aux rescapés du génocide. Il examinera la culpabilité d'un homme dans ce qui fut le plus grand crime contre l'humanité du XXe siècle. David Ben Gourion, le chef d'État israélien, voulait que ce procès fût le Nuremberg du peuple juif. Ses retombées seront au-delà des espérances. Il va faire entrer le génocide des Juifs dans l'histoire et dans la conscience collective. L'homme qui prend place dans la cage de verre, le protégeant d'un acte de vengeance individuelle et sur qui pèsent tous les regards, s'appelle Adolf Eichmann. Âgé de 55 ans quand s'ouvre le procès, il dirigeait de 1939 à 1945 le département des affaires juives, le bureau 4B4 du SD, le service de répression du Troisième Reich dirigé par Reinhard Heydrich, le poste avancé du génocide. Eichmann a fait toute sa carrière dans la SS et le SD. Sa tâche principale, à partir de janvier 1942, était d'organiser le transport des Juifs vers les camps de la mort, vers les chambres à gaz. Un an avant l'ouverture du procès, lorsque Ben Gourion a annoncé sa capture à Buenos Aires, où Adolf Eichmann avait trouvé refuge sous une fausse identité, le Premier ministre israélien l'a désigné comme le principal responsable de la solution finale, l'assassinat programmé de 6 millions de Juifs européens. האם אתה מודה או אינך מודה בפרט האישום השישי? Bekennen sich zum 6. Anklagepunkt schuldig oder nicht schuldig? Im Sinne der Anklage nicht schuldig. ברוח כתב האישום לא אשם. האם אתה מודה או אינך מודה בפרט האישום השביעי? Bekennen Sie sich zum 7. Anklagepunkt schuldig oder nicht schuldig? Im Sinne der Anklage nicht schuldig. ברוח כתב האישום לא אשם. האם אתה מודה או אינך מודה בפרט האישום השמיני? Bekennen Sie sich zum 8. Anklagepunkt schuldig oder nicht schuldig? Im Sinne der Anklage nicht schuldig. Les plus grands juristes du monde sont venus à Jérusalem et ont suivi de près le procès. Ils surveillaient son déroulement, sa conformité aux lois. Pour le procureur Gideon Hausner, le procès se déploie sur 2 fronts. Dans un premier temps, il s'agit de faire témoigner les rescapés. Une prise de parole qui leur permettra de rompre avec l'ostracisme où les a relégués le jeune État juif, autant que de percer la chape de silence ayant recouvert le monde à l'issue du génocide. Il s'agira ensuite de juger un criminel hors norme, dans le cadre exemplaire des règles de droit. במקום זה, בו אני עומד לפניכם, שופטי ישראל, ללמד קטגוריה על אדולף אייכמן, אין אני עומד יחידי. עמדי ניצבים כאן, בשעה זו, 6 מיליון קטגורים. אך הם לא יוכלו לקום על רגליהם, לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית ולזעוק כלפי היושב שם, אני מאשים, מפני שאפרם נערם בין גבעות אושוויץ ושדות טרבלינקה, נשטף בנהרות פולין, וקבריהם פזורים על פני אירופה, לאורכה ולרוחבה. דמם זועק,
אך קולם לא יישמע. יהיה על כן אני להם לפה, ואגיד בשמם את כתב האישום הנורא. Abba Kovner était l'un des chefs de la résistance du ghetto de Vilnius, en Lituanie. המפקד הראשון של ארגון הלוחם שלנו היה אדם מופלא בשם יצחק, או שקראנו לו איציק ויטנברג. בליל 15 ביולי קרא גנץ, מפקד המשטרה היהודית בגטו, שלח את נציגו וביקש לבוא אליו להתייעצות. ביקש לבוא בדחוף את איציק ויטנברג. הגרמנים לא נכנסו לגטו, אבל הודיעו לגנץ שאם עד 3 לפנות בוקר לא יובא ויטנברג לידיהם, אז הם משמידים את הגטו. אדם גדול. מסר לי את האקדח, מינה אותי למפקד, יצא לרחוב. ברחוב אמרו כאן, הוא הלך לשער הגטו, להתמסר לידי הגסטאפו. כן, הוא עונה, הוא מת. תפילתי האחרונה, מר קובנר, עד שהקמתם את הארגון היהודי הלוחם, כמה מיהודי וילנה הלכו לפונר להשמדה? 40,000. היה בתוך אינטנסיביות של מספר חודשים. Déporté en décembre 1943 au camp d'Auschwitz-Birkenau, Yehuda Bekon effectua différentes tâches dans l'enceinte du camp d'extermination. Il fut témoin du gazage de son père. Il avait 14 ans. נכנסת לתוך הקרמטוריום? כן. אנחנו היינו צריכים לקחת את העצים שהיו סביב הקרמטוריום בשביל השריפה. היינו צריכים לפעמים לקחת בשביל הסקה סדירה למחנות. וכאשר גמרנו את העבודה והיה עוד זמן והיה קר, הקאפו של הזונדרקומנדו ריחם עלינו ואמרנו, ילדים, בחוץ קר, תתחממו בתאי הגזים, אין שם כרגע אף אחד. והייתם נכנסים להתחמם בתאי הגזים? הלכנו להתחמם באנטקליידונגסראום ובתאי הגזים. לפעמים כמובן קרה שכאשר הגענו לקרמטוריום אמרו עכשיו אתם לא יכולים להיכנס, יש אנשים בפנים. לפעמים לקחנו, זה היה מקרמטוריום מספר 3 אחרי ששרפו אותו, את האפר, ובחורף היינו צריכים להשתמש באפר לכבישים נגד הקור. Yael Katsetnik, rescapé d'Auschwitz et écrivain à succès en Israël après la guerre, peine à rendre compte de l'enfer qu'était le camp d'extermination. Son langage poétique déroute ceux qui l'écoutent. של הפלנטה הקרויה אושוויץ. אם אני יכול לעמוד כאן לפניכם היום ולספר את הקורות מתוך הפלנטה הזאת, אם אני הנפיל של הפלנטה הזאת יכול להיות כאן עכשיו, הרי אני מאמין באמונה שלמה שזה הודות לשבועה שנשבעתי
להם שם נפרדו ממני ובמבט עינינו הייתה השבועה הזאת. רגע אחד, תשמע עכשיו לי. לא, אמרתי נו. שקט. שבו במקומכם בבקשה, אני מבקש. Tout au long de l'interrogatoire, Eichmann maintient la même ligne de défense. Il n'était qu'un fonctionnaire au service de sa hiérarchie. Il ne peut en rien être tenu pour le responsable de la solution finale ou de sa mise en œuvre. Ses attributions se limitaient strictement à la question des transports. Ce que contenaient les trains ou leur destination ne relevait pas de sa compétence. Das war meine Aufgabe. Alles andere ist nicht wahr. Wenn Höst behauptet, dass ich mit ihm eine Gasangelegenheit besprochen oder behandelt hätte, so ist das eine Unwahrheit. Ich habe mich nie darum gekümmert. Ich habe diese Befehle im Gegenteil mit dem größten Widerwillen entgegengenommen und trotz meiner wiederholtesten Bitten, mich von diesen Aufgaben auszunehmen und mich von diesen Aufgaben zu entbinden, wurde seitens meines Vorgesetzten nicht entsprochen. Ich hatte diesen Befehl durchzuführen. Interrogé sur son rôle au cours de la conférence de Wannsee, Eichmann se contente d'évoquer l'ambiance qui régnait autour de la table où sont réunis Heydrich, Müller et les principaux administrateurs du génocide. Il décrit ses fonctions d'alors comme celles d'un secrétaire, n'étant à aucun moment intervenu dans les débats. Selbstverständlich, jawohl, das war auch im offiziellen Teil, Herr Präsident. Aber der offizielle Teil, wenn man so will, der setzte sich wieder aus zwei Teilen zusammen, nämlich der Anfang, wo alles ruhig gewesen ist und zugehorcht hat, und dann gegen das Ende zu, wo die Sache durcheinander gesprochen wurde und wo die Ordonnanzen reichten während der ganzen Zeit Cognac oder andere Getränke, und es ist nicht, dass etwa eine alkoholische Wirkung zustande gekommen ist. זאת אומרת שעניין אופני ההמתה היה עניין לא חשוב. Das soll also heißen, dass die Tötungsarten ein unwichtiges Thema waren. Die Tötungsarten. על זה אנחנו מדברים, darüber sprechen wir. Das ist natürlich nicht, das hat nicht hineingenommen, nein. האם דובר על המתה על ידי גז? Wurde damals über Tötung durch Gas gesprochen? Nein, mit Gas nicht. אלא איך? Obwohl? Sondern wie? Es war die Motorengeschichte Gegenstand der Erörterung, das weiß ich. Erschießen. Von Gas habe ich nichts gehört. S'il maintient que sa fonction se limitait exclusivement aux aspects techniques du transport des Juifs vers les camps de la mort, le procureur Hausner fait apparaître, au fil de l'interrogatoire, l'implication personnelle d'Adolf Eichmann. Son acharnement a fait rouler les trains coûte que coûte. La question des enfants du Veldiv, déportés de France vers les chambres à gaz de Birkenau en août 1942, est l'un des tournants du procès. Georges Wellers, chercheur à l'Institut Pasteur, a vu arriver à Drancy, où il était interné, les enfants de la rafle du Veldiv. Eichmann avait donné l'ordre de les envoyer vers Auschwitz, où Wellers serait lui-même déporté. Alors ces malheureux enfants étaient complètement désorientés, désoxés. Ils quittaient les autobus en silence. Il y avait beaucoup de petits-enfants, des enfants de 2, 3, 4 ans, qui ne connaissaient même pas leur nom. Ils dormaient les uns à côté des autres par terre, très souvent pleuraient les uns les autres. Ils s'agitaient, ils appelaient leur mère. Il est arrivé quelquefois que toute une chambrée de 120 enfants
s'est réveillé au milieu de la nuit. Il ne se possédait plus. Il hurlait en réveillant les autres chambrés. Et c'était affreux. Eichmann reconnaît avoir donné l'ordre par téléphone de déporter les enfants, mais il réfute en être l'instigateur. Selon lui, seul Himmler pouvait prendre une telle décision. Il n'aura été qu'un exécutant. Let me just ask you this, Mr. Veller. In 1944, when you came to Auschwitz, did you then see any one of these children alive? Oh non, évidemment pas. Ce n'est que dans sa phase finale que le procès révèle le vrai visage de l'accusé. Non pas celui d'un fonctionnaire dénué de libre arbitre, mais d'un nazi fanatique, accomplissant sa mission jusqu'aux derniers instants possibles. En mars 1944, Eichmann avait été envoyé à Budapest pour superviser la déportation des 474 000 juifs de Hongrie vers Auschwitz. Là, il contrevint aux directives de Himmler, qui lui ordonnait de cesser les déportations, la guerre étant perdue. Les enregistrements de Wilhelm Sassen, dont les transcriptions sont lues à l'audience, accablent l'accusé. Da habe ich sie mit jedem Fanatismus ausgeführt, den man an sich als alter Nationalsozialist von sich erwartete, den aber auch zweifellos meine Vorgesetzten von dem dazu Bestellten erwarten. Stimmt es? So haben Sie es gesagt. Ich habe gesagt, dass ich nicht weiß, Stimmt was es, richtig ist. Das haben Sie gesagt, ja oder nein? Das kann ich nicht beurteilen. Vielleicht ist es im Weingenuss gewesen. Vielleicht habe ich es gar nicht gesagt. Vielleicht ist es hineinfalsifiziert worden. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. ההצעה לצעדה, הפוסמרש, של יהודים מבודפסט לעבר אוסטריה באה ממך. Nein, der kam nicht von mir, sondern der kam vom höheren Polizeiführer und Fesemeyer. אני אומר לך שההצעה באה ממך, ואחרי זה קיבלת לזה את אישורו של ראש הסיפו והסדה. Nein, so ist es nicht. ושאמרת בלבך, אם בנות הברית הפציצו לי כבר את דרכי השילוח לרייש, אז אקח את היהודים ברגל. נכון? Das war im Prinzip aller Überlegungen in Ungarn, aber ich war nicht derjenige, der den Fußmarsch entrierte. אני לא אומר שאתה ציווית, אני אומר שהצו בא מראש הסיפור, אני אומר שאתה הצעת, שאתה היית יוזם הצו. Nein, es ist nicht gut möglich, denn ich war, als der Vorschlag war, in Berlin. לפחות überzeugen. מי שעסק בהשמדת יהודים היה בעיניך פושע? Es war ein unglücklicher Mensch gewesen. האם היה פושע? היה זה אדם אומלל, war es ein Verbrecher? Denn er hatte seinen האם היה פושע בעיניך? כן או לא? Ja oder nein? Diese Frage zu beantworten wage ich nicht, denn ich wurde nie in eine solche Situation gestellt und gesteckt. Es steht mir nicht zu, über andere, die hier diesen Befehl bekommen haben, irgendwie eine persönliche Meinung abzugeben, denn diese Angelegenheiten liegen in Regionen, die jeder Mensch mit sich selbst abzumachen In hat. anderen Worten, Hess war kein Verbrecher in Ihren Augen. Nein, das sage ich auch nicht. Herr Richter, es ist diese, ich muss das mit einigen Sätzen sagen. Ich habe meine Arbeit nach dem eisernen Muss getan, das mir auferlegt worden ist. Ich bin beeindruckt durch dieses Geschehen, das ich sehen musste, verhalten gewesen, meinem Chef mehrmals zu bitten, er möge mich endlich um Gottes Willen davon entbinden. Das habe ich bisher nie mit dieser Präzision zum Ausdruck gebracht, weil es zu leicht der Meinung verfallen könnte, als wollte ich mich heute hier in ein besseres Licht setzen und in etwa den Ausgang eines
eines Urteils beeinflussen. Das liegt mir ferne. Ich habe nicht die Absicht. Ich habe die Absicht, die Wahrheit zu sagen, und dann möge man eben befinden, was zu geschehen hat. Ich habe abschließend zu erklären, dass ich persönlich diese gewaltsame Lösung schon damals als nicht zu Recht bestehend betrachtet habe, schon damals als eine grässliche Tat betrachtet habe, zu der ich bedauerlicherweise, gebunden durch Fahneneid, auf meinem Sektor die transporttechnischen Angelegenheiten mit bearbeiten musste und von diesem Eid nicht entbunden wurde. Das habe ich dazu zu erklären. Le 11 décembre 1961, 8 mois jour pour jour après l'ouverture du procès, le tribunal prononça son verdict. L'accusé avait commis des crimes contre le peuple juif, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Adolf Eichmann fut condamné à mort. Il interjeta appel. Le 28 mars 1962, la cour d'appel confirmait le verdict. Il présenta alors un recours en grâce devant le président de l'État, qui fut refusé le 31 mai. Eichmann est devenu le symbole de la solution finale. Il n'en était pourtant pas l'architecte, comme Ben Gourion ou Hausner tentèrent de le démontrer. Sa personnalité continue de susciter commentaires et controverses. Ce n'était ni un simple bureaucrate, ni un rouage de la solution finale. Il n'était pas non plus l'incarnation du mal. Son attitude au cours du procès témoigna du contrôle qu'il avait sur lui-même, de l'énergie et de l'intelligence qu'il avait placée dans sa défense, de son absence d'empathie pour les victimes. Mais son procès ne se limiterait pas à l'examen de sa personnalité ou de sa culpabilité. Il permit de mettre en lumière la douleur individuelle des rescapés, en libérant leurs paroles, et de capter l'attention du monde sur le génocide. Le procès Eichmann a fait entrer la parole du témoin dans l'histoire. C'était le 30 mai 1962. Je suis arrivé cette nuit-là à la prison de Ramleh, là où il y avait la chambre dans laquelle on allait le pendre, quelques minutes avant minuit. Nous nous sommes tenus face à Eichmann, que l'on avait fait entrer. On l'a placé sous la potence. Il a dit en allemand « Vive l'Allemagne, vive l'Autriche, vive l'Argentine. Les trois pays auxquels je dois quelque chose. » Et il est tombé dans la trappe. D'autres personnes ont conduit le corps dans un crématorium qui avait spécialement été installé pour lui, dans la cour de la prison. Quand ils ont sorti les cendres du crématorium, j'étais stupéfait de voir à quel point il restait peu de choses d'un homme. Et je me suis souvenu d'un jour, peut-être une semaine après que je fusse entré à Birkenau. On nous a emmenés devant une montagne de cendres. Nous savions déjà que c'était des cendres humaines. Pas loin de cette montagne, il y avait le crématorium. Et nous voyions le feu sortir de la cheminée. C'était glissant. Il y avait de la glace partout, le sol était gelé. Et il fallait disperser la cendre sur le sol pour que les soldats ne glissent pas dessus. Il fallait qu'on disperse la cendre humaine pour qu'ils ne glissent pas. Quand j'ai vu ce qu'il restait du corps d'Eichmann, alors seulement à ce moment-là, j'ai pu comprendre combien de centaines de milliers de gens il y avait dans cette montagne de cendres.
le commandant des prisons, Nir, et moi, nous avons ouvert l'urne et nous avons versé les cendres dans la mer. Après la dispersion des cendres, nous sommes rentrés. Le soleil commençait à se lever. Nous nous sommes rapprochés du port. Je regardais les gens qui commençaient à aller au travail. Les pêcheurs qui rentraient d'une nuit de pêche, qui rentraient dans le port aussi. J'ai vu que la vie continuait. J'ai vu que la vie continuait et que le cauchemar de cette nuit-là était terminé.